हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम कविवर राधानाथ रायकर काव्य नंदी केशवरी यही काव्यर द्वितीय भाग आलोचना करबा। पूर्वर गोटे भाग आलोचना करथिले। जो माने से भिडियोटी देखी नांती प्ले लिस्ट रही से भिडियोटी देखी दियंतु, जहाँ फल कि आपण मानंकु आजिर आलोचना बुझिबा पई सहज हेबो। कौन रही ना पूर्वर आम आलोचना करथिले जे काठजोड़ी कूलरे जो शिविरटी बसीथिला से शिविरर योद्धा माने जो आसीथिले सेमानंकर कौन कौन करुथिले तार वर्णना करुथिले। किपरि भाबरे तलवारी कौन करुथिले, तलवारी खेल करुथिले, मल्लयुद्ध करुथिले। आ जो अश्वारोही माने अछंती से माने अश्व को नेकी किपरि भाबरे बुलाउथिले। आउ केते जण अस्त्र को माजिकी धारुआ करुथिले, आउ केते जण गल्प करुथिले। एहीपरि भाबरे से काठजोड़ी तीर जो शिविरटी बसीथिला, काठजोड़ी ठारू आरंभ करी महानदी पर्यंत से शिविर गुड़िक धाड़ी धाड़ी होइकी व्यापीथिला। से कथा आमे पूर्व भिडियोटी रे वर्णना करिथिले। आज आमे एठु आलोचना करिबा। अब गाहुछंती करी दले दले विषम पराए दिशी स्रोत जले। अवगाहुछंती, अवगाहुछंती कहले स्नान करुछंती। करी करी कहले हाथी बा हस्ती। स्नान को माने ना हाथी माने दल दल होइकी स्नान करुछंती। केउठारे स्नान करुछंती? स्रोत जलरे स्नान करुछंती। ताहा विषम पराए परि शोभा पाउछि। ताहा नदी मध्यस्थ पत्थर गदा परि कौन होउछि ना शोभा पाउछि। जो हाथी माने स्नान करुथिले स्रोत जलरे से माने गदा गदा होइकी जेपरि पत्थरर गदा नदी मध्य पत्थर गदा देखा जाए सेहीपरि भाबरे से हाथी गुड़िक कौन होउछंती ना पत्थर गदा परि देखा जाउछंती। दासेरक आश्रा करी तरु तल चोबाउछि ग्रीबा टेकी निम्ब दल। दासेरक कहिले ओट बा उष्ट्र। आश्रा करी तरु तल, तरु कहले वृक्ष को आश्रा करी, चोबाउछि ग्रीबा टेकी, ग्रीबार अर्थ होउछि बेक टेकी, निम्ब दल निम्ब पत्र को। ओट कौन करुछि सेठारे अश्व तापरे हाथी ओट युद्ध क्षेत्र को योद्धा माने कौन करिसंती एमानक सहित तांकर कौन रहिछि अस्त्र शस्त्र सहित तांकर ओट हाथी अश्व सेमाने मध्य आसिछंती। सेमाने मध्य युद्ध क्षेत्र रे ए योद्धा मानक सहाय्य करथांती। ओट कौन करुछि ना तार ग्रीबा टेकिकी बेक टेकिकी निम्ब पत्र को आश्रा करिकी से तार खाउछि चोबाउछि। भार बाही जेते गर्द भादी करी भ्रमुछंती धुरे दले दले चरी। भार बाही जे भार को बहन करंती, केउ पशु भार बहन करे? गर्द भादी, गर्दर्भ युक्त आदि होची गर्दभादी। गर्दर्भ अर्थ होची गध। गध होची एक भारवाही पशु। भ्रमुछि केते दले दले हेकी गध माने कौन करुछंती भ्रमण करुछंती आ चरुछंती। विपणी बसीछि काठ जोड़ी बंधे बिका किणा लागी अछि नाना छंदे। विपणी बसीछि, विपणी कहले बजार बसीछि। केउठारे बजार बसीछि ना काठ जोड़ीर बंधरे बसीछि। काठ जोड़ी नदीर बंधरे बजार बसीछि। सेठारे विभिन्न प्रकारर बिका किणा मध्य चलीछि। काहेकि बजार बसीछि? जो युद्धटी होउथिला से युद्धटा अल्प दिन पई होनथिला ना, से युद्ध वर्ष वर्ष धरिकी युद्ध होउथिला। सेथि पई सेमानकर मध्य जो किणा बिका ताहा तो लागिथिबो सब बेल पई। सेथि पई काठ जोड़ीर बंधरे विभिन्न प्रकारर नाना छंदे कहले विभिन्न प्रकारर किणा बिका लागी रहिछे। नदी सज्जा नदी बंध नदी कूल सबुठारे लोके होइछंती ठूल। नदी बंध नदी कूल और नदी सज्जा नदी निकटवर्ती अंचल सबु जगार कौन होइछंती लोक माने ठूल होइछंती। लोक माने एकाठी होइछंती बा लोक माने एकजुट होइछंती।
କୁଶଭଦ୍ରା ଦୟା ପ୍ରସୂତି ଭାର୍ଗବୀ କାଠଯୋଡ଼ି ଠାରୁ ଯହିଁ ଜନ୍ମ ଲଭି। କାଠଯୋଡ଼ି ଠାରୁ କୁଶଭଦ୍ରା ଦୟା ଭାର୍ଗବୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବହୁଛି ଦକ୍ଷିଣେ ବିପରୀତେ ତାର ଚୋର ଗଙ୍ଗଙ୍କର ଶୋଭେ ସ୍କନ୍ଧାବାର। ସ୍କନ୍ଧାବାର କହିଲେ ଶିବିର ବା ତମ୍ବୁ। କାଠଯୋଡ଼ିର ଦକ୍ଷିଣକୁ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ତାର କ'ଣ ରହିଛି? ନା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ଶିବିର ରହିଛି ବା ତମ୍ବୁଟି ରହିଛି। ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା ଆଜି ପ୍ରଭାତେ ଶିବିର, ଏବେ ବେଢ଼ି ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର। ଶୂନ୍ୟ କହିଲେ ଖାଲି ଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଭାତେ, ଆଜି ସକାଳରେ ସେଇ ଶିବିରଟି ଆଜି ଖାଲି ଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାହା ବେଢ଼ିଛି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର। ଏତେ ପରିମାଣରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ଏକ ପ୍ରାଚୀର ପରି ଶୋଭା ପାଉଛି ବା ତାହା ଏକ ପ୍ରାଚୀର ପରି ପରିମାଣ ହେଉଛି ବା ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଲାଗିଛି ସଂଗ୍ରାମ, ବହୁ ଅଛି ରକ୍ତ ସ୍ରୋତ ଅବିଶ୍ରାମ। ବହୁ ବର୍ଷ ଲାଗିକି ସେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ, ସେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି, ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନର ନୁହଁ କି କେତେ ମାସର ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ନୁହଁ, ତାହା ହେଉଛି ବହୁ ବର୍ଷ, କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିକି ସେ ବ୍ୟାପିଛି ସେଇ ସଂଗ୍ରାମ, ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ। ସେଥିରେ କେତେ ରକ୍ତ ନୁହଁ ତ ରକ୍ତର ସ୍ରୋତ ଅବିଶ୍ରାମ ଭାବରେ, ଅବିଶ୍ରାମ କହିଲେ ନିରନ୍ତର ଅବିରତ ଭାବରେ ତାହା ବହି ଯାଉଛି। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟୁଛି ସେଠାରେ। ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳୁ କେତେ ମହାବୀର, ରଣାଙ୍ଗନେ ଆସି ଦେଲେ ନିଜ ଶିର। ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳରୁ, କେବଳ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେତିକି ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳର, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀର କେତେ ମହାବୀରମାନେ ସେଇ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଆସି, ରଣ ଯୁକ୍ତ ଆଙ୍ଗନ, ରଣାଙ୍ଗନେ ବା ରଣକ୍ଷେତ୍ର, ସେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ନିଜର ଶିର, ନିଜର ମସ୍ତକକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଳିବନ ଶ୍ୟାମ କନିକା କୁଜଙ୍ଗ, ମରିଚ ହରିଶ ପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ। ତାଳିବନ ଶ୍ୟାମ, ତାଳିବନ କହିଲେ ହେନ୍ତାଳ ବନର ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମ କହିଲେ ସବୁଜିମା, ତାହା କନିକା କୁଜଙ୍ଗ ମରିଚ ହରିଶପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଏ ହେଉଛି ସବୁ ସ୍ଥାନ। କନିକା କୁଜଙ୍ଗ ମରିଚ ହରିଶପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ। ଏଇ ତାଳିବନର ଶ୍ୟାମ ବା ହେନ୍ତାଳ ବନର ସବୁଜିମା ଏଇସବୁ ଜାଗାକୁ କ'ଣ କରିଛି? ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ବରାହ ପାଳିତ ବାଲିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳି, କ୍ଷେତ୍ର ବୃନ୍ଦଜାର ମହାବୈର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ। ବରାହ ପାଳିତ, ବରାହ କହିଲେ ଆଳିର, ବାଲିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳି, ଆଳିର ବରାହ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଦେବତା, ଯିଏକି କ୍ଷେତ୍ର ବୃନ୍ଦଜାର ମହାବୀର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠିକାର ମହାବୀର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ, ମହାପ୍ରତାପୀ ଦେବତା କହିଲେ। ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ବହି ମୁଦ, ବିରାଜନ୍ତି ଯହିଁ ପ୍ରଭୁ ହଳାୟୁଧ। ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର, ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଗୋଟିଏ କାହାଣୀଟି ରହିଛି ଯେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଲଳିତଗିରିବାସୀ କନ୍ଦରାସୁରକୁ ସଂହାର କରି ବଳରାମ ତାହାର କନ୍ୟା ତୁଳସୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବା କନ୍ଦରାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି କନ୍ଦରାପଡ଼ାର ଅନ୍ୟତମ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର। ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ବହି ମୁଦ, ମୁଦ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ ବା ପ୍ରୀତି। ବିରାଜନ୍ତି ଯହିଁ ପ୍ରଭୁ ହଳାୟୁଧ, ବିରାଜନ୍ତି ବିରାଜ କରନ୍ତି ବା ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ହଳାୟୁଧ କହିଲେ ବଳରାମ। ଏହି ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳରାମ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆନନ୍ଦରେ ଆଉ ପ୍ରୀତିର ସହ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ବା ଏଇଠାରେ ବଳଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରଧାନ ଦେବତା। ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି? ନା ଅସୁର ଈଶ୍ୱର ଯହିଁ ରକ୍ତପାନ, ନିତ୍ୟ କରେ ଚଣ୍ଡୀ ତୁଷାର୍ଥ କୃପାଣ। ଅସୁର ଈଶ୍ୱର, ଅସୁରେଶ୍ୱର ଯହିଁ ରକ୍ତପାନ କରନ୍ତି, ନିତ୍ୟ କରେ ଚଣ୍ଡୀ ତୁଷାର୍ଥ କୃପାଣ। ଚଣ୍ଡୀ କହିଲେ ଅସୁରେଶ୍ୱରର ପ୍ରଧାନ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ହରଚଣ୍ଡୀ। ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ନା ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ବଳିଦାନ ହୁଏ।
ये जो बलिदान रही बलिदान ओडिशारे अन्यत्र देखा जाए नहीं, जहाँकि असुरेश्वर प्रधान देवता हरचंडी पाखरे करा जाए। तुषारतर अर्थ होउछि शोषिला, कृपाणर अर्थ होउछि खड्ग। यही असुरेश्वर एपरि भाव में बलिदान को अपेक्षा कर जो खड्ग रही जो कृपाण रही से सब बेल कि तुषार्त बा शोषिला थाए। यह होउछि ओडिशा रे एपरि कौनसी बलिदान करा जाए नहीं, केवल असुरेश्वर पाखरे तांकर जो प्रधान देवता हरचंडी रही सेठारे ही प्रत्येक बलिदान करा जाए। शालीपुर जही चित्रोत्पला नीर पूत अभिषेके श्री भगवतीर। शालीपुर कहले वर्तमान सालेपुर, से सालेपुर रे प्रवाहित महानदीर शाखा चित्रोत्पला, चित्रोत्पला नीर बा चित्रोत्पला तीर रे भगवती पूत अभिषेके श्री भगवतीर अभिषेक करा जायछि। कहार? श्री भगवतींकर मंदिरटी अभिषेक करा जायछि बा मंदिरटी प्रतिष्ठित। बहु द्वार शोभी पुर चौद्वार उत्तर कोसला मौली अलंकार। बहुत द्वार शोभी, बहुत द्वार को शोभा प्रदान करुछि पुर चौद्वारटी, जहाँकि उत्तर कोसला। उत्तर कोसला कहले कौन ना, प्राचीन काल रे महानदीर उत्तरांश उत्तर कोसला नाम रे अभिहित होउथिला। मौली अलंकार कहले मस्तकर अलंकार। बहुत द्वार शोभी ए उत्तर कोसला रे मौली अलंकार मस्तकर अलंकार भाव में चौद्वारटी कौन होची शोभा पाउछि। आउ कौन कहा जायछि ना, स्नेह बढ़ाइले बड़ाराती प्रिया जाकटक टेक टंकिल छतिया। स्नेह बढ़ाइले बड़ाराती प्रिया, बड़ाराती प्रियार अर्थ होउछि सची। देवी सची होउचंती छतियार अधिष्ठात्री देवी थिले। टेक कहिले बड़ी माँ, टंकिल कहिले टांगी परिपूर्ण बा टांगरा पहाड़िया। छतियार कटकर छतियार कौन होउछंती देवी सची होउछंती तांकर बड़ी माँ बा तांकर कौन कहबाकू गले जो टांगी टांगरा बा पहाड़िया अंचलार से होउछंती प्रसिद्ध। विनायक शैल दर्प दर्पणीर उपवीत जार शुभ्र झरणीर। विनायक शैल दर्प दर्पणीर, दर्प कहले अहंकार गर्व दंभ, दर्पणीर अहंकारीर। उपवीत कौन थाए ना, उपवीत होची विनायक शैल दर्प दर्पणीर उपवीत जार। उपवीतर अर्थ पैता बा यज्ञसूत्र। तार कौन ना ये जो शुभ्र झरणीर यह होची सेमानंकर यज्ञसूत्र। विनायक शैल मानंकर यह होची कौन, विनायक शैल गोटे स्थान वर्णना करा जायछि। तांकर अहंकार तांकर जो यज्ञसूत्रटी होची ए जो शुभ्र ए जो पवित्र नदी। आउ कौन वर्णना रही ना, सुगभीरा प्राची तीरे अभिराम माधव सनाथ माधवाक्ष ग्राम। सुगभीरा, सुगभीरा कहले प्राची तीरे अभिराम गभीर भावरे गभीरतापूर्ण प्राची नदी कूलरे अभिराम माधव सनाथ माधवाक्ष ग्राम। माधवाक्ष ग्राम प्राची तीरवर्ती माधव ग्राम रे एक स्थान। प्राची तीरवर्ती माधव ग्राम रे माधवंकर कौन रही ना मंदिरटी प्रतिष्ठित करा जायछि। से कथा कह जायछि जे प्राची तीरे अभिराम माधव सनाथ माधवाक्ष ग्राम। से से ग्रामर नाम माधवंक अनुसारे माधवाक्ष ग्राम। नियाली जाकुंजे पाटली प्रसून्न कामिंकी तरजे जेन्हे काम तुण। नियाली जाकुंजे पाटली प्रसून्न, पाटली प्रसून्न कहले पुष्प विशेषर मुकुल बा मुजुल। कामिंकी तरजे, कामी कहले कामुक मानंकु, तरजे कहले भय देखाए। जेपरि भावरे काम तुण सेहीपरि भावरे कामुक मानंकु भय देखाए। कौन भय देखाए? एई पुष्प विशेषर मुकुल भय देखाए।
କୋଠ ଦେଶ ମଞ୍ଜୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କେଶରେ ମଠେ ଗତି ଜହିଁ କୁଶଭଦ୍ରା କରେ। କୋଠ ଦେଶରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ମଞ୍ଜୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କେଶରେ ରହିଛି। ମଠେ ଗତି, ମଠେ କହିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏଇ ଜହିଁ କୁଶଭଦ୍ରା କରେ, କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇ ମଞ୍ଜୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କେଶରେ କୋଠ ଦେଶ ଦେଇ ଅତିବାହିତ କରିଛି। ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ ରହିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କ'ଣ ରହିଛି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିବିରଟି ବସିଛି ସେଥିରେ ଆସିଥିବା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। କିପରି ହାଟ ବଜାର ଲାଗିଛି, କିଣା ବିକା କିପରି ମଧ୍ୟରେ ସେମିତି ଚାଲିଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। କନିକା, କୁଜଙ୍ଗ, ମରିଚ, ହରିଶପୁର, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଆଳି ଆଦି ହେନ୍ତାଳ ବଣସ୍ଥ ଯେଉଁ ସୈନିକମାନେ ବୀରତ୍ୱର ସହ ଲଢ଼ି ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଅସୁରେଶ୍ୱର, ଶାଳିପୁର ବହୁତ ଦ୍ୱାର ଶୋଭିଛି, କ'ଣ ଚୌଦ୍ୱାର ଶୋଭା ପାଇଛି। ତା ସହିତ ଉତ୍ତର କୋଶଳା, ଟଙ୍ଗିଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଛତିଆ, ବିନାୟକ ଶୈଳ, ଅଳତି, ବିରଜା ଏ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ବୀରପଲ୍ଲୀମାନେ, ଭଦ୍ରକ, ସୋର, ନୀଳଗଡ଼ି ଏସବୁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ରହିଛି, ନିଆଳି ଏବେ କହିଲେ ନିଆଳି, କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ଯେଉଁ ପ୍ରବାହିତ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଉତ୍କଳର ଜୟ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇକି ପ୍ରାଣପାତ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଏଇଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।